gabi sa tanan. Ari naman kami mag live naman kita. Mayong gabi sa tanan nga naga-view sa tingog sang kalawasan. Ari naman ang tingog sa kalawasan para mapahayag ang mayong balita ni Kristo. So pagkadalon ni Brother Vic ang mensahe naton sa mga gabi. Good, no, Brother Rom? Sa time naman, no, nga gin-spend sa sining gabi para sa aton nga Ginoo. So, una sa tanan, no, ginatamyaw tagid kamo sa maayong gabi, no, sa tanan nga nagaview sang tingog sang kalawasan. So, bulahan nga gabi sa aton tanan. I hope nga sa sining nga gabi ara ka mo dira, no, sa maayo nga kahimtangan. Kag updi ako ninyo sa sining nga gabi, no, sa pagtuon sang pulong sang Dios. Ulop danay naman kita no, sa sining nga gabi sa pamalandong kag pagtuon sang pulong sang Dios. Ang title sang aton nga topic, no, sa sining gabi magpabilin kay Kristo. So ipaluon naton ina, no, nga kinahanglan nga ang tanan nga tawo magpabilin kay Kristo. Verse nga pagatunan naton sa sining nga gabi gikuha sa Book of John chapter 15 verse 1 and 2. So kung may mga Bible ka mo dira, no, palihog lang ko open para masundan ninyo ang aton nga tunaan, no, sa sining nga gabi. Masundan ninyo ang bersikulo nga mo ini ang sentro sang aton nga pagtuon kag pagpamalandong sang pulong sang aton nga Dios. Basahon naton diri sa verse 1 and then sa verse 2. Sa verse 1 nagsiling pa si Jesus, "Ako amo ang matuod nga puno sang ubas. Kag ang akon amay amo ang manog atipan. Kag ang akon mga sanga nga wala nagapamunga ginapang utod niya. Kag ang kada sanga nga nagapamunga ginalimpyuhan niya agod magpamunga pagid sing madamo." Mga muyo anay kita, mga kita kaalam sa aton nga Dios. Labing gamhanan nga Dios. Palapit kami sa imo sa sining gabi. Paubos kami, Father God, sa amon nga mga kaugalingon. Ginakilala namon nga kami makasasala. Patawara kami, Father God, sa amon nga mga kakulangan, sa amon nga mga kasaypanan. As human, we admit, Father, nga nakahimo kami sa mga kasaypanan. But we thank you sa imo balaan nga Espiritu nga nag-remind sa amon. Kag sa imo balaan nga pulong nga mo ini nag-giya sa amon, Father God.
Sa siningation, Father God, nagapangayo kami sa imo nga guidance, sa imo nga pag-lead, sa amon nga pagtuon, sa imo nga pulong. I-empower ako, Ginoo, pagi sa imo nga balaan nga espiritu, agod mapahayag ko, Dios, ang imo nga pulong. Kag mahangpan gid ang imo mensahe sa amon tunga. Even, Lord, ang naga-view man, nagapamati siningation, ikaw man maghatag sa langit nun nga kaalam. Nga sa din mahangpan ang imo nga pulong, ang imo mensahe nga imo ipahayag sa amon tunga. Father God, salamat. Kagantanan nga ini, amon gina tugyan, kag gina pasalamatan namon paagi sa gamhanang ngalan ni Jesus. Amen. Okay, sa liwat, basahon naton ang verse nga aton pagatun-an kag pamalandungan naton sa sini nga gabi. Sa libro ni Juan, kapitulo 15, versikulo 1, tubtob sa 2, nagsiling pa si Jesus, ako amo ang matuod nga puno sang ubas. Kag ang akon amay, amo ang manog atipan. Kag ang akon mga sanga, nga wala nagapamunga, ginapang utod niya. Kag ang kada sanga, nga nagapamunga, ginalimpyohan niya. Agod magapamunga pagid, sing madamo. So hibaluon naton diri, no? Kung ano bala ang kahulugan sa sining illustration ni Ginoong Jesus. No? Ginpaanggid niya nga siya, no, amo ang puno sang ubas. Kag ang mga katauhan amo ang mga sanga. Nga ginhimo ini ni Ginoong Jesus ang ini nga illustration, no? Sa ano ayhan nga katuyuan? So of course, agod mahangpan sa mga tao ang gusto nga ipaabot ni Kristo sa tanan nga katawhan. Gusto ni Kristo nga mahangpan sang tao ang iya katuyuan. No? Kay hindi ini literal nga paghangop, kundi espirituhanon ini nga pagintindi, no? Espirituhanon ini nga pagkabuhi. Rason na kinahanglan nga may ara gid diya sa illustration agod mahangpan sa mga tawo. Ano bala ang iya buot sing ganon sini? So matahag sa sini nga dinalan nga ang mga sanga amoy ning mga katawhan. Kag sino ayhan ang sanga nga wala nagapamunga. No? Kag sino naman ang sanga nga nagapamunga. Kag paano makapamunga ang sanga? Kag nga wala nagapamunga ang isa ka sanga. So kung i-apply naton ini, no, sa realidad o kung sa literal, no, nga pag aplikar sa illustrate, no, ni Ginoong Jesus nga siya amo ang puno sang ubas, no. Tama ka atahag, no, kung ang isa ka puno, no, yana dira ang madamo nga mga sanga. Of course, kung utdon ini isa ka sanga, no, wala na ini sang kabuhi. No? Kag ini, ang tendency sini, no, malaya. Nga malaya, of course, wala na ini naangot sa puno. So wala na sang nutrients, wala na sang kabuhi pa. No?
tungod wala na ini na nagaangot no sa puno. So sa sini nga illustration, obviously no, wala na sang chance nga magpamunga. No, wala na sang chance. Tungod laya na ini kag wala na sang kabuhi. So matahag nga ang sanga nga nagapabilin sa puno, sangang padayon naka-attach nagaangot sa puno, of course, no, magapamunga ini. No? Kaya nga, kung ano ang mahatag sang puno nga nutrients sa tanan nga mga branches ini, no, makalambot ini sa tanan nga sanga nga nagaangot sa iya. So, maatahag, no, sa literal nga pag-ilustrar nga ang sanga, sang kahoy, sang puno nagapabilin nga nagaangot sa iya, no, dako ang chance nga magapamunga kag magapamunga pagit sang madamo. So sa espiritual nga pag-aplikar, kaangay sini, no, ang kahalimbawa nga si Kristo amo ang puno sang ubas, kag ang tanan nga mga katawhan amo ang mga sanga. So ang mga sanga nga nagapabilin kay Kristo amo ini ang nagapamunga. No? Amo ini nagapamunga. Kag ang sanga nga nagbulag kay Kristo, ang mga katawhan nga nagabulag kay Kristo, so ano ba lang ginahimo sang amay? Kay siya ang manugbantay. Ginambal rin sa verse 2, ginapangutod sang amay ang mga sanga nga wala nagapamunga. Diri gani sa verse 6, no? There is the same chapter. So ari kita sa chapter 15, the book of John. Diri kita sa verse 6. Hambal ni Ginoong Hesus, ang tawo nga nagabulag sa akon, ihaboy. Pareho sang sanga nga ginahaboy kag nagakalaya. Dayon ginatipon kag ginahaboy sa kalayo agod masunog. So maatahag, no, ang tawo nga nagbulag kay Kristo, ang tawo nga nagpalayo kay Kristo, no, wala na chance nga magpamunga pa. Tungod mismo si Ginoong Hesus nag-illustrate dire nga sa diin ang tawo nga nagbulag sa iya ihaboy. So, diin bala ihaboy? Of course, sa impyerno. No, tanan nga mga tawo nga hindi magpasakop kay Kristo, no, hindi magtuo, no, hindi magsunod, no, padayon nga nagasikway sa iya, ihaboy dito sa linaw nga kalayo. Nga ihaboy sila tungod wala sila desire, no, sa pagsunod sa iya. Ang ila yang priority sa ila kabuhi, no, na focus gid lang sa kalibutanon nga mga butang, no, sa ila personal nga satisfaction. Amo ini ang nanginkawangdanan nga ginsikway nila si Kristo. Wala nila ginasunod kung ano ang kabubuton sa Dios. Ang ila ginasunod amo ang tawhanon nga kinaugali. Ang tawhanon nga kinaugali amo ini ang pinagusto, no, sa iyang kalipayan. As long malipay siya, no, okay na. Ang tanan sa iya normal. No, bisan ini sa mata sa aton nga Dios kalautan, pero sa sining tawo nga
nagasunod sa iya tawhanon nga kagustuhan, no? Wala na siya pakialam, no? Wala na siya pakialam kung ini ginakaakig sang Dios. Kaya nga ayhan, wala man siya nagakahadlok sa Dios. No? Amo ini ang realidad sa mga tawo nga ang ila ginasunod, no? Among kagustuhan sang tawhanon nga kinaugali. Opposite ini sa kagustuhan sang Espiritu Santo. No, kung ato nabasa sa Book of Galatians, chapter 5, verse 16, no? Down to verse 17. No? Dirigin pahayag nga ang gusto sang tawhanon nga kinaugali, no, kontra sa gusto sang Espiritu Santo. Kag ang gusto sang Espiritu Santo kontra man sa gusto sang aton tawhanon nga kinaugali. Ining duha nagakontrahanay gani hindi ta mahimo ang aton gusto nga himuon. So matahag kung ginasunod mong tawhanon nga kinaugali, kung ang iya kagustuhan among imo ginasunod, no, of course, no, ginasupak mo ang Diyos. No? Gintalikdan mo ang kamatuoran. Kaya nga, luyag mo nga magkabuhi sa kalibutan nga hiluway, wala sang ginadumilian. No? In reality, amo man ni, no, ang desire sa mga tao nga wala nakakilala sa aton nga Dios. Sa mga tao nga wala pagtuo, sa mga tao wala pagtahod, wala kahadlok sa aton manunuga. No, amoy nilang ila kabuhi, nagapinagusto. Pero ang pulong sang Dios, no, nag-declare, no, sa mga tao nga kaangay sini nga ang ila destinasyon, no, ang duog sang pagantos nga mo ining impyerno. Tanan sila igatagbong sa linaw nga kalayo. Tungod ginsikway nila si Kristo. Nga sa diin si Kristo amo ang paagi, amo ang alagyan nga sa diin makapalapit kita sa Amay. No? Sila ining gintumod nga mga sanga nga wala nagapamunga kag no, gin pangutod sang Amay. No? So hibaluon naton ang aton kabuhi. No? Kita bala nag-claim nga Kristohanon? No? Kita bala nag-claim nga anak sang Dios? No? Tumulo ikaw ni Kristo. No? Ayhan dugay ka na nga nang Kristohanon. Basi bala nga dira ka na nagtigulang sa imong relihiyon. No? Hibaluon naton ang pamangkot sa sini nga gabi. No? Nagpamunga na bala ikaw. Ikaw ang sanga nga may bunga na. No? Ikaw bala ang gintumod nga sanga nga nagapamunga. Kagibaloon naton ano ini nga bunga. No? Kag anong bunga sa mga nag-claim nga Kristohanon. So of course, no, ginsaysay na naton ang ginahimo no sa mga tawo nga ila ginasunod ang kagustuhan sang tawhanon nga kinaugali. So very clear. Kung ikaw Kristohanon, ikaw anak sang Dios, no? Para may ebidensya nga ikaw nagpamunga, ikaw nagtransform, ining ginahimo sang mga tawo, no? Nga nagsupak sa Dios, wala mo ni ginabuhat. No? Wala mo ni ginabuhat.
Kag ang ebidensya nga ikaw matudtod na nga nagaangot sa puno nga sa di mo si Kristo, dapat nagpamunga ikaw. No? Nagpamunga ikaw. May pagbago na si mo kabuhi. May pag-transform sa mo kabuhi. Nga ikaw nagakabuhi nga matarong. No? Kaya mo ini ang kagustuhan sang Espiritu Santo nga ikabuhi sang tao. No? Mapamatud-an mo na nga ikaw may bunga kung ikaw nagpabilin gidman kay Kristo. No? Kay budlay na nga mag-claim ka nga ikaw nagbago, transform na ang imo kabuhi, pero wala ka man time sa aton nga Dios. Wala ka may time sa iya. Bisan sa pagsimba, bisan sa pangamuyo, daw talagsa sa malaka. Hindi mahimo makapamunga ang tao kung wala siya nagaangot sa puno. Wala siya nagpabilin kay Kristo. Kaya ginambal diri sa Book of John chapter 15 verse 4. Hambal ni Ginoong Hesus, magpabilin kamo sa akon. Kag magapabilin man ako sa inyo. Pariho nga ang sanga, hindi makapamunga kung wala nagaangot sa puno. Amuman kamo sina. Hindi kamo makapamunga kung magbulag kamo sa akon. So matahag. Kung kita wala time sa Ginoo, paano kita magpamunga? Paano naton masunod ang kagustuhan sa Espiritu Santo kung wala man tay time even sa pagbasa sang Biblia? Wala tay time sa meditate sa pulong sang Dios. Paano kita magpamunga sini? Paano mag-transform ang aton kabuhi kay wala man tay basihan? Wala man may nag-educate sa aton nga pulong. Kaya ang pulong sang Dios amo ini ang magahatag sa aton sang guidance. Nagahatag sa aton ini sang kaalam nga langit nun. Kaya mo ini ang pamaagi sa diin masunod naton ang kagustuhan sang Espiritu Santo. Kaya gusto sang Espiritu Santo mangin matinumanon kita kung ano ang luyag nga ipahimo sang aton nga Dios. Amo ning realidad. Kung magpa-as if kita nga nagbago ta, pero wala kita panahon sa pagpamati sang wali, wala ta time sa pagbasa sang Biblia, so binutig kita. Kaya ang bahal ni Ginoong Hesus, hindi kita makapamunga kung magabulag kita sa iya. So matahag. Kaya mo yun ang ebidensya nga ikaw matutuod nga Kristohanon. Matutuod nga sumulunod ni Kristo. Matutuod nga anak na ikaw sang Dios. Pagi sa imo nga pagkabuhi kag sa imo nga pagginawi. So gusto ni Ginoong Hesus nga ikabuhi naton, ipossess naton ining bunga nga dapat ari ini sa tanan nga mga Kristohanon. Dito sa Book of Galatians chapter 5 verse 22 and 23. Palay ko basa kung may Bible ka mo dira, palay ko sunod lang, Dira sa libro sang Galacia, kapitulo 5, versikulo 22, tubtob sa 23. Nagasiling dira, apang ang bunga sang Espiritu, amo ang gugma. Number 1, gugma. Then, kalipay, kalinong, pagbatas, pagkalulo, pagkaayo, pagkatutom, pagkamapaynabuson, pagpugong sa kaugalingon. Batok sa imo, walay kasuguan. So,
kung naangko naton ining bunga, no, nangin righteous na ikaw, no, nangin matarong ikaw sa panulok sang Dios. Wala ikaw may ginbayular kung ano man diring mga kasuguan sang Dios. No? Kaya mo ini ang pamatasan ni Ginoong Jesucristo. Amo ni characteristics ng aton Ginoong Hesus. No? Number 1 gidiri ang love. Kay kung isan ano pa nimo katutom nga alagad sang Dios, kung wala ka sang gugma, no? Wala ka kalipay, no? Wala ka sang kalinong, kag wala ka sang pagbatas, wala ka pasensya. No? Kung ayhan gapang share ka sa pulong sang Dios and then gina-insulto ikaw, o instantly, no, ang imo response, no, basi magwa ka sa imo nga pagkatao, no, basi ano man ang mabuyan nimo nga tinaga kay gininsulto ikaw, kay nga wala ka gugma, wala ka pasensya, hindi ka mapinasensyahon kung wala ka gugma. So amoy na iya ang realidad. No, diri gihambal man diri ang pagkalulo. So budlay nga malumanay ang imo paghambal, no? Sa piyak nga ginasinggitan ikaw, no? Ano ay hani mo response na? Pero kung ara ang gugma sa piyak sang tanan, no, makapaumod ka. Kalma ka sa gyapon. And then goodness, no, pagkaayo. So tungod ara na ang gugma sa imo, so nangin maayo man ikaw. No, nangin mabinuligon ikaw, nagakabalaka ka sa imo si kapariho. No, nangin mahinatago na ikaw. No, amo ni. And then pagkatutom. No, amo ni mga pamatasan sa ato na Ginoong Hesus. No, masaligan ang Dios sa pagpatawad sa tanan nga mga makasasala. Kita ba lang nga mga kaanakan sa Ginoo, no? Kung matutom na ikaw, no, nangin honest ka na sa tanan nga butang, even sa imo asawa, kung may asawa ikaw, no, even sa inyo panimalay, even sa trabaho, no, even sa eskwelahan, no, sa mga estudyante, no, nangin honest, no, wala nagakudigo, no, sa mga gatrabaho, wala pangdaya, no? Kaya nga, nahadlok sila sa Dios, kay nagatuo sila nga ang mata sa Ginoo yara sa tanan nga lugar, yara sa tanan niya nga katawhan. No, wala may matago sa Ginoo kung may ara na kita sang gugma. So nagakahadlok kita sa Dios. Kagkabalo na kita magpaubos sa aton kagalingon. Ayhan sang una, hambog kita, naging bugalon kita, dosisinoo kita sa mga achievement nimo, ayhan. Oh, taas na posisyon mo sa trabaho, even sa inyo pag pangabuhi, nag-angat na, no? Kung ikaw Kristohanon sa gihapon, mapainubuson ikaw. Nangin humble ikaw. Amo ini ang kinaugali sa aton nga Dios. No, bala naton si Jesus, King of all kings, Lord of all lords, pero nagpaubos siya kagalingon. No? Nagpakatawo nga kubos. Dapat siya ang sundo naton. No? Kag may pagpugong sa kagalingon. May pag-control. No? Amo na budlay na balaan ang kabuhi sang Kristohanon. Tama na kabudlay. No? Damo na balaan mga dumilian. No? Damo na bawal. No? Damo na.
Kay ginakontra na naton ang aton tawhanon nga kinaugali. Kung ang gusto sang Espiritu Santo amuya ang aton nga ginasunod, no? Amo ni bala nga may pag-antos sa part sang Kristohanon. Nga no, ang gusto sang tawhanon nga kinaugali, no, magpaayaw ka sa kalibutan, magpagusto ka. No? Pero ang gusto sa Espiritu Santo, hindi amoy na. Opposite sila nga duwa. No? Kaya ang ginahandom sang Espiritu Santo nga ang tanan nga mga Kristohanon magkabuhi nga matarong. Magkabuhi nga balaan. Subo nga si Kristo balaan. No, kita as human, no, mabudlayan kita sina. Hindi nato na mahimo kung wala ang guide sa aton nga Holy Spirit. Kung wala ang iyang intervention sa aton nga pagkabuhi sini kalibutan, hindi nato na kaya. Tungod ari kita sa kalibutan nga puno sang sala. No, kalibutan nga puno sa tentasyon, puno sang kalautan. No, kag ang tawhanon nga kinaugali mismo amo ang kontra naton. Ang aton kaugalingon. Number 1 naton ini nga kaaway. Gani mahimo lang naton ini pamatukan kung ang balaan nga espiritu ari sa aton. No? Gina-acknowledge naton sa masami. No? Mahimo lang naton ini kung kita nagakahadlok sa aton nga Dios. Now, may pagtahod kita, even wala naton siya nakita, pero nagatuo kita nga ang mata sang Dios yari sa aton. Rason nga may pagpugong na kita sa kaugalingon naton. No? Bisan pa man makalabay ka dira sa mga abyan mo, no, nga nagailinom, o ay hangin hagad ikaw nga magkadto sa kasadyahan, no? Magkadto sa diin dira ang damo kalingawan. So mahimo mo na ina nga balibadan, no? Amo na ng time nga mapamatud-an mo sa Dios nga kaya mo na punggan ang imo kaugalingon. Ini tanan mahimo mo kung ang gugma sang Dios yara na sa imo, yara na sa aton. No? Hindi naton ini mahimo ang tanan kung wala ang gugma. No? Amo ini ang fruit of the Spirit. Nga gusto sang Dios nga amo ini ang aton nga ikabuhi. Amo ni dapat nga i-possess nga karakteristik sa tanan nga mga tao. No, amo ini ang gusto sang aton nga Dios. No, amo ining bunga nga gintumod sa balaan nga kasulatan nga ang tanan nga nagapabilin kay Kristo dapat magapamunga. No? Kag ang pamunga nga sa diin nagdamo, no, nagdamo kamo, no, ikaduhanan lang ina nga bunga. Kaya ang una nga bunga amo ini ang pag-transform sa kabuhi sang tao. Amo ini ginapangita sang aton nga Dios. No? Kag ginhambal dire sa verse 2 nga ang kada sanga nga nagapamunga ginalimpyuhan niya agod magapamunga pagid sing madamo. So, paano kita malimpyuhan? No, malimpyuhan kita paagi sa pulong sang Dios. Diri sa verse 3 ginhambal dire, no, kamo nalimpyuhan na, no, paagi sa pulong nga ginsiling ko sa inyo. So, maning ginhambal ni Ginoong Hesus. No, ang pulong sang Dios amo ni bala nga kinahanglan gid nga magtuon kita
sa pulong sang Dios. Kinahanglan gid nga magbasa kita sang Biblia. Kaya mo ni gali nagalimpyo sa aton. Amo ni nagasabdong sa aton. Sometimes balaan, may ginahimo kita nga we are not aware nga kita gali nakahimo na sang sayop. No? Pero kung nabasa naton ang pulong sang Dios, no, na-remind naman kita, ay sala gali ang ako nabuhat. Sala gali ang ako na desisyon. No? Kaya ang pulong sa Ginoo, kaangay sang tubig nga nagatinlo sa aton. Kaangay sang espeho nga makita naton ang aton kaugalingon. Kung may ahara balada, taping, buling o higko sa imo guya, makita mo. Amo ning pulong sang Dios. Kung nagabasa kita, ma-remind kita, masabdong kita, kag makorek kita paagi sa pulong sang Dios. No, amo ini ang kamatuoran. Kay kun na-remind na kita, no, paagi sa pulong sa Ginoo, nasanagan na ikaw, no, nasanagan na ikaw sa kapawa ni Kristo. Of course, no, mangin kapawa ka na sa kalibutan. No, kung ikaw matutuod nga ara na kay Kristo, no, nasanagan ikaw sining kasanag nga nagahatag sang kabuhi. No, nga mo si Kristo, kay kung ikaw nasanagan na, dapat ikaw magsilbi nga kapawa sa kalibutan. No, amo ni kung ikaw Kristohanon nga nagapamunga, no, dapat mangin maayo ka na nga ehemplo. No, mangin maayo ka na nga modelo sa imo panimalay, sa imo mga abyan, sa imo dira ang mga katrabaho. No, mangin maayo ka na nga ehemplo. No, that's the time nga hindi ka na mabudlayan to convince sa ila nga magpalapit sa Ginoo. Kay kabudlay nga sagad ikaw wali, sagad ikaw pahayag pulong ka Dios, pero ang imo kabuhi wala mo na kayo. Now, on the first place, kayuhon anay ang kabuhi sang isa ka alagad sang Dios. Now, hindi na kinahanglan nga magsinggitan ka tudo dira para ma-convince mong tao, no? No, kung nakita sang tao ang imo kaugalian, ang imo kabuhi, no, nga naglikaw ikaw sa kasalanan, naglikaw ikaw sa kalautan, so nangin kapawa ikaw sa imo palibot. Even sa imo nga panimalay mismo. No, amo ni ang naglimpyo sa aton pulong sang Dios. Kay kung nalimpyohan na kita, no, sigurado nga ang kapawa nga halin kay Kristo yara na si imo. Kag ang kapawa nga na gamita, no, agud ang yara sa kadulom masanagan. No? Kung anong naangkon mo nga kaluwasan, sugidi ang iban. No, sugidi. Hindi sila pabayi. Kaya ang sugo ni Ginoong Hesus gani, no, nga iwali, no, ang maayong balita sa bugos nga kalibutan sa tanan nga tawo. Sa katuyuan nga gusto sang Dios ang tanan maluwas. Ang gusto sang Dios wala may impyerno. No, amoy ni ang dapat nga buhaton sa tanan nga mga Kristohanon. Sa tanan nga nagpamunga na. Kaya ang gusto sang Ginoo, no, ginalimpyuhan ikaw, ginamold ikaw pagi sa pulong sang Dios. Agud, no, magapamunga pagid ikaw sang madamo. Hindi lang ikaw ang nagpamunga, kundi ang iban man nga tawo paagi sa imo, sila magapalapit sa Dios. That's the time nga ikaw nagapamunga sang madamo. No? Gani, mahimo mo na kung ikaw padayon nga magapabilin kay Kristo Jesus. No? Kay ginhambal ni Ginoong Hesus, dire sa verse 5, ako, amo ang puno sang ubas, kag kamo ang akon mga sanga. Ang tawo nga nagapabilin sa akon, kag nagapabilin man ako sa iya, siya amo ang magapamunga sing madamo.
Kay kun wala ako sa inyo, wala man kamo sing may mahimo. No? Tama ka atahag sanggin pahayag ni Ginoong Hesus. No? Without God, we can do nothing. We are nothing. Rason nga magpabilin kita kay Kristo. Kay kun kita magpabilin siya, magapamunga pagid kita sing madamo. No? Kay kun ginhimo naton ini, no, ginhimo naton ini, ginhambal diri sa verse 8, no, kun kamo nagapadayon nga nagapamunga sing madamo, no, ang akon amay dayawon sa mga tawo. Kag sa sini nga paagi, mahibaluan nga kamo akon mga sumulunod. No, amo ini galing ebidensya nga ikaw follower of Christ. No? Nga ikaw may nadala na sa tiilan sa Dios. No? Amo na ni ang gusto sa Ginoo nga sa diin magpamunga ikaw sing madamo. No? Hindi ikaw makapamunga sing madamo kung ikaw mismo wala bunga. Kung ikaw mismo wala nagpamunga. No, si mo kabuhi, wala pagbago. No? Hindi pwede nga 50% sundon ko ang kagustuhan sang tawhanon nga kinaugali. And then 50% sundon ko man ang gusto sang Espiritu Santo. So hindi ini pwede. No? Reject ini sa atubangan sang Dios. No? Basura ini nga prinsipyo. Kaya ang gusto sang Ginoo, no, masurinder kita sa iya. Totally. No? Isurrender naton sa Dios ang aton kabuhi. Kung kita bato na gidman kay Ginoong Hesus nga aton Ginoo kag maluluwas. Kag ginatuuhan naton ang iya ginhimo dito sa cross of Calvary nga siya napatay tungod sa aton kasalanan. Siya mo ang nagbayad sa aton mga kasalanan. Siya napatay kag nabanhaw. Kung ginatuuhan naton ini, no, ginhatagan ikaw ni Ginoong Hesus ang otoridad nga nangin anak na ikaw sang Dios. No, kay anak ka na sang Ginoo, tungod sining imo ginhimo nga desisyon, no, pamatudi paagi sa imo pagpamunga. No, ang fruit of the Spirit dapat arin na ni sa imo kabuhi. And then kung arin na ni, no, sugidi ang iban. Nga ang kaluwasan maangkon naton kung kita yara kay Kristo Jesus. No, kung ginatuuhan naton si Kristo, no, nga napatay para sa aton kasalanan. Siyang nagbayad, siyang nagtubo sa aton. Gintuuhan naton nga siya napatay kag nabanhaw kag ginbato naton nga aton Ginoo kag maluluwas kag ginhinulsolan naton ang aton kasalanan. Ang balaan nga espiritu magapuyo sa bisan kay sino nga nagahimo sini. That's the time nga silyado na ikaw sa balaan nga espiritu. Kung maabot gid man ang adlaw sang paghukom, no? Sigurado nga ikaw kilalahon sang Dios. No, kilalahon ikaw sang Dios kag hindi na ikaw may impyerno pa. No? May ara na kita assurance of salvation. Kung ikaw matudtuod nga nagbaton kay Ginoong Hesus. No? Kay ginambal yaman da Juan 1:12, ang bisan sino nga nagbaton kag nagtuo sa iya, no, hatagan sang kinamatarong nga mangin anak sang Dios. Si Ginoong Hesus ang declare sini. Nang nagpahayag sini. Dugang paghihambal ni Apostle Paul sa Romans chapter 8, verse 1 and 2. No? Nga ang mga tao nga ara kay Kristo, hindi na pagsilutan sa Dios. No? But singanon, wala na sang punishment. So hindi na ka mag-anto sa impyerno kung ikaw ara lagi man kay Kristo. Dahil sa verse 2 nagsiling, kaysa tapos nga kita ara na kay Kristo, gingamahan na kita sang Espiritu Santo
nga nagahatag sang kabuhi. No? Kag ginhilway na kita sa sala, no? Sa sala kag kamatayon nga nagagahom sa aton. Tungod ang Espiritu Santo amo na ang naggagahom sa aton. But sing ganon, you are secured already when you are in Christ. Amo inang promisa sa aton nga Dios. Gani kung kita magpabilin kay Kristo, utod abyan sigurado ang imo kaluwasan. Sigurado ang imo kadalagaan. Hambal pa ni Ginoong Hesus sa Book of John chapter 10 verse 28 and 29. No, ginambal dira mismo sa verse 28. Hambal dira ni Ginoong Hesus, hatagan ko sang kabuhi nga wala sing katapusan. Kag hindi na kamo mawala kag wala na sang may makaagaw pa sa akon mga kamot. So may ara sang pangako o assurance, pasalig si Ginoong Hesus sa tanan niya nga kaanakan. Oh, wala kita dapat kahadlukan kay bisan ang kamatayon o kon si Satanas hindi na makaagaw pa sa kamot sang aton amay sa langit. So I hope nga tuuhan tani kag no sundo naton ang challenge ni Ginoong Hesus. Nga kon magpabilin kita sa iya, no, magapamunga kita. Kag magapamunga pagid sing madamo. No? Pabilin kita. Tungod kay kun kita lang nga magakabuhi sining kalibutan, hindi naton kaya. No, hindi naton madaog ang pwersa sa kalibutan kay mismo gani ang aton kaaway, aton kaugalingon. Gani hambal gani diri ni John, no, sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 28-29. No, hambal niya dira, mga anak, no, magpabilin kamo sa iya. Agod hindi kita magkahadlok o kon magpanago sa kahuya kun mag-abot na siya. Nahibuloan ninyo nga si Kristo matarong, gani makasiguro kamo nga ang tanan nga tawo nga nagahimo sing matarong, mga anak sang Dios. So dapat magkalipay kita kung kita nagapabilin kay Kristo Jesus. Maabot man ang paghukom, secured na kita sa kamot sa aton nga Dios. Kag ang impyerno, no, wala na kitay lugar dira. Tungod ang duog nga ginaaman sang Dios, amoy ni ang bag-ong Jerusalem, ang balaan nga syudad nga ginaaman ni Ginoong Hesus sang iya tanan nga katawhan. Gani ang challenge sa sining nga gabi, pabilin kay Ginoong Hesus. Last verse, ginhambal ni Ginoong Hesus, diri sa verse 8, chapter 15, the book of John. Ang verse 8, kun nagapabilin kamo sa akon, kag ginatipigan ninyo sa inyo mga tagipusoon ang akon mga pulong, makapangayo kamo sa bisan ano nga inyo gusto, kag ini mabato ninyo. So, damo pagpakamaayo ang ihatag sa aton nga Dios. While nagahulat kita sa pagbalik ni Ginoong Hesus, we expect, no, abundant blessing, no, from our great God. No, always remember sa mga promisa ni Ginoong Hesus. Agod kita may ara sang kusog kakalipay sa piyak sang problema, sa piyak sa mga kabudlayan. No, salig lang kay Ginoong Hesus. Kayo hindi kita kahibalo kung saan na umag-abot ang iya pagpakamayo. Ang importante, tuuhi kag ikabuhi ang pulong sang Dios. Ikabuhi kag tuuhi ang promisa ni Ginoong Hesus. Abyan. Kaya mo ini ang naghahatag sa aton kalipay kapag laom.
maangkon mo ni tanan nga kadalagaan pagpakamaayo kon magapabilin kita kay Kristo Jesus. So salamat gid sa tanan nga nag-upod sa sining gabi. I hope nga nahangpan ninyo ang pulong sang Ginoo. I hope nga kita tanan willing magbaton sa sining challenge ni Ginoong Jesus. Gusto mo kadalagaan? Gusto mo kaluwasan? No? Gusto mo masulod sa ginharian sang Dios? Pasakop kay Kristo. Pabilin kay Kristo abyan. Mga muyo kita. Amay nga langit nun, Diyos nga labing balaan. Salamat Ginoo sining nga gabi. Salamat sa kaalam. Salamat sa empowerment sa imo balang espiritu. Nga nagalit sa akon, Father God. Hindi man ako perfect nimo nga alagad. At salamat Ginoo nga imo ako gingamit. Kubos nimo nga alagad o Dios. Hindi ko ni mahimo Ginoo nga akon lang. Wala ako sang ikasarang nga buhaton ini, but salamat sa imo balaan nga espiritu nga nagalit sa akon Ginoo sining gabi. I hope Ginoo nga naintindihan ang imo mensahe sa among tunga. Buligi kami, Father God, nga handa nga magsunod kang magtuman sa imo kagustuhan. Buligi kami Ginoo nga i-accept ining tanan nga challenge. Labi na ang pagpabilin dira kay Kristo. Ginoo, salamat gid sa imong pulong. I hope nga i-absorb na mo nini sa among pangunahon at tigipusoon. I hope nga ini magapabilin sa amon kag handa kami nga ikabuhi ni o Dios. Ang imo balaan nga espiritu ginawa mo na magahikot sa tanan nga nagapamati sa imong pulong. Isaha kami Ginoo sa imong pagpakamayo. Uligi kami, Father God, kay kung kami lang sa among kabuhi, wala kami isang may mahimo. Wala kami isang kasarang o Dios. Salamat Ginoo sa imo gugma na walay katapusan. Sa imo kaluoy. Salamat Lord sa imo kaaluan sa among tanan. Gani Father God, takos ikaw sa mga pagdayaw, paghimay, pagpasalamat. Tungod ikaw mahigugmaon kag matarong nga Dios. Kini nga amon pagampo pagi sa imong bugtong anak nga mga Ginoong Jesus. Amen. Okay. Salamat Brother Vic sa mensahe subong gabi. Ug sa tanan no padayon sa pagpamati sa aton sa Facebook Live no. So madamo gid nga salamat sa tanan. Kabay pa nga sa sunod namon nga live sa gihapon kamo. Madamo gid nga salamat.